हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स केमती अच्छे पिले भल अच्छ अनन्या मैम को क्लासेस को ढेर सारा स्वागत पिले आज मु तुम नवम श्रेणी साहित्य बहिर दल बेहरा एकांकिकाटी पढ़े जहाँ को लिखिं किए ना कालीचरण पट्टनायक दल बेहरा वीडियो स्टार्ट करने आगु कही रखे जदि मो वीडियो तुम मन को भल लगुच प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करदे मो निज सांग मान सहित शेयर करने को बिल्कुल भूलबनी। ठीक अच्छे मु तुमर ओडिया सोशल साइंस इंग्लिश सब अपलोड करी तमे टिके तमे चैनल को सब्सक्राइब कर ओके आमे विषय भितर को जीवा देख पिले एटा गोटे कोन एथिरे किछि बुझेबा को नाही बेसी किछि किंतु मु केवल कहि चलेबी मझिरे मझिरे तुम हिंट्स देबी तमे केवल सुनी सुनी जीव आउ बही काढी न पिले तमरा होछि पेज नंबर 123 बही काढी नेले तुम बुझिबा पे आउरी बेसी सहज हबो। ठीक अच्छे मु बुझी चलती तमें बही टिके देखी चलती ओके स्टार्ट करवा। देख दल बेहरा जहाँ को लिखिं कालीचरण पट्टनायक लेखक परिचय नाट्यकार कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक जे कि 1897 जन्मग्रहण कर 1978 से मृत्युवरण कर जन्म होते 1897 से जन्मग्रहण कर मृत्युवरण के 1978। ठीक अच्छे 1897 से जन्मग्रहण कर 1978 से मृत्युवरण कर आविर्भाव द्वारा ओडिया नाटक और रंगमंच क्षेत्र में आधुनिकतार यथार्थ प्रगति आरंभ होती है। आधुनिक ओडिया साहित्यर से होचंती माने जने मुख्य नाट्यकार से कहले अत्युक्ति हेब नहीं ओडिया माने ओडिया पाठकों मानस से एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करिसेंती। कविता रचना और अभिनय कला प्रति से बाल्यकाल आग्रही थे। कविता रचना करने अभिनय प्रति पिला दिन बहुत आग्रह थिला। ओडिसी संगीत प्रसार प्रतिष्ठा क्षेत्र में अवदान से ओडिसी संगीत क्षेत्र में कालीचरण पट्टनायक जड़े ओडिसी शास्त्रीय संगीत आउ शास्त्रीय नृत्य पारंगमता थिला बोली माने जना जाए अवदान अविस्मरणीय है। ओडिसी नृत्य को सर्वभारतीय मान्यता देवार उद्यम से कालीचरण पट्टनायक ओडिसी नृत्य से प्रसिद्धि लाभ कर माने सर्वभारतीय मान्यता देवार उद्यम उल्लेखयोग्य थिला। से 50 रु ऊर्ध्व ओडिसी नृत्य को 50 रु ऊर्ध्व रास नाटक मंच नाटक और गीतिनाट्य रचना करिसेंती। भारत गर्ल्स स्कूल अभियान चक्री रक्त मंदार प्रभृति नाटक पंचरंग षडरस सप्तपर्णी जीवित तर्पण प्रभृति बहु चर्चित एगुड़ा सब रचना। आत्मजीवनी कुंभार चक से केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार मन रखिए आत्मजीवनी कौन ना कुंभार चक केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली द्वारा प्रतिष्ठित ओडिशा थिएटर्स ओडिशार मंच इतिहास एक उज्जवल नाम हूँ कौन ना ओडिशा थिएटर्स। ओके ताले फटाफट खाली पढ़ी दे जीवी एथरे सुंदर कहानी टे बुझीबा पई बेसी किछि नाही तमे माइंडफुली सुनो सब आपे आपे बुझी हेई जीवो हैला। देखो प्रथम दृश्य माइत्री गाँ मझी भागवत घर हैला। प्रथम दृश्य माने जे सिनेरियो क्रिएट होची कोन ना जो माने एटा ओडे माने कोन एटा ओडे एकांकिका ना नाटक स्वरूप देखिबो मंच रे जेंति सब नाटक होय सेही टाइप रो मानित्री गाँ मझी मानित्री गाँ रे कथा कह जाउची जे कि भागवत घर गोटे गाँ मझी रे अछि। पुराण पंडा बसी पुराण पढ़ुथिले जने पंडा बसी पुराण पंडा तांगा ना से बसी कोन करथिले ना पुराण पढ़ुथिले। गाँ रे केते जन लोक बसी पुराण सुनथिले एवं गाँ रे जो आउ किछि लोक बसी कि पुराण से आगो जुगे सब थिला सेंती जे लोक माने गोटे जगह रे भागवत गंडे बसी पुराण पढ़ा जाए लोक मैंने आसिक शुणती एवं तो से सब भागवत टुंगी गलानी कि पुराण पाठ भी कलानी है। पुराण पंडा पढ़ुंट कौन सभा बसी अच्छी प्रतापी कंसासुर बेड़ी रही अच्छी जेतेक असुर नारद महामुनि होइले परवेश देखी कंसासुर पूछई संदेश कौन कौन पढ़ुं से सभा बसी अच्छी प्रतापी कंसासुर कंस बसी सभा बसी असुर दल सब बेड़ी चारिपटे बेड़ी चारिपटे बसी नारद मुनि से समय परवेश माने प्रवेश हेले देखी कंसासुर पूछई संदेश कंस देखिकी नारद को पचारुची कौन पचारुची जात तो महामुनि मोहर बल जेते जिणिली बाहुबले स्वर्ग परिचंती तुम्हें तो जानो महामुनि जे मोर बल केते मु तो स्वर्ग को भी जय करिछि मो बल द्वारा किए से कह मोर भगारी अछि काहे मोर किए कोठी भगारी अछि से कथा मते कह तुम्हे तो त्रिकालज्ञ भविष्य कह चाहि तमे तो त्रिकालज्ञ तुम तो त्रिकालदर्शी तमे तो सब जना किए मोर शत्रु कोठी पडुछि ए कथा तमे कह बोली पचारुछन कि ए पुराणटा पढ़ा चलिछि हैला। हठात वर्णमाली बोली जड़े गाँ वाला भागवत टुंगी आसी पहुंचला
ହେଲା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଜଣେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଦର୍ଶା ଯାଇଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ବନମାଳୀ। ସେ ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାର ପାଦ ଠାରୁ ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏ ଧୂଳିରେ ପାଦ ପୁରା ଦେହ ସାରା ଧୂଳି ଲାଗିଛି, ଆଖିର ମଧ୍ୟ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। ହେଲା ବନମାଳୀ ଦଳବେହେରା ସାନ୍ତ କଣ ଆଉ ପୁରାଣ ଶୁଣୁଛ, ସରିଗଲା ଆମ କଥା। ହେଲା ଦଳବେହେରା ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଁର ସାନ୍ତ ମାନେ ଜମିଦାର। ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବସିକି ପୁରାଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବନମାଳୀ ଆସିକି କହୁଛି ଯେ କଣ ଆଉ ପୁରାଣ ଶୁଣୁଛ, ଆମ କଥା ସବୁ ସରିଗଲା। ଦଳବେହେରା କଣ କଥା କଣ କି ବନମାଳୀ, ଏମିତି ଧୂଳି ଦୂଷର ହେଇଛୁ, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କି? ହେଲା ସେଠୁ ଦଳବେହେରା ପଚାରୁଛନ୍ତି କିରେ ବନମାଳୀ କଣ ହେଇଛି, ତୁ କଣ ଏମିତି ଧୂଳି ଦୂଷର ହେଇକି ଆଇଛୁ, କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା କଣ? ବନମାଳୀ ଯିବି ଆଉ କୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା, ସହିବା ସୀମା ବଳିଗଲା ଆମର। ସେଠୁ ବନମାଳୀ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବି, ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଆମର ଟପି ଗଲା। ହଇଆ ଆଜ୍ଞା ବୋପାଜା 53 ପୁରୁଷ ତ ନିଷ୍କର ଭୁଇଁ ଖାଇ ଆସିଲୁ, ଆଜି ଆମେ କର ଦବୁ। ହେଲା ସେ କହୁଛି ବୋପା ଅଜା ଅମଳରୁ ତ ଆମେ ବିନା ନିଷ୍କର ମାନେ ଯୋଉଠି କର ଦଉନା ସେମିତି ଜମିରେ ଆମେ ଚାଷ କରିଛୁ ଖାଇଛୁ, ଆଉ ଆଜି କଣ ଆମେ ଖଜଣା ଦବୁ ବା କର ଦବୁ? ତା ବି ସହିଲୁ, ହଉ ହେଲା ରାଜା ଭାଗ କଥା, ତା ପୁଣି କୋଉଠିରେ ହେବ ନାହିଁ, କହୁଛି ଟଙ୍କାରେ କର ଆମକୁ ଦିଅ। ହେଲା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଂରେଜ ଅମଳର କଥା, ଇଂରେଜ ଶାସନ ବଳର କଥା। ଇଂରେଜ ମାନେ ସେ ଗାଁକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି, ଆସିକି ଜମି ଜମା ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ, ଟଙ୍କା ଉପରେ ତମେ ଜମି ଉପରେ ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅ, ସେ ବି ଟଙ୍କା ଆକାରରେ। ହେଲା ଟଙ୍କା ଆମକୁ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ, ମୁଁ କିଆରିକୁ ବାହୁରିଲା ବାଟରେ ମତେ ଅଟକାଇ ଜୁଲୁମ କଲେ। ହେଲା ଅତ୍ୟାଚାର ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅଟକେଇକି ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ହେଇଠି ଦେଖ ନୂଆ ଗାମୁଛାଟା ଫଡା ଫଡା, ମୋ ନୂଆ ଗାମୁଛାକୁ ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚିରା ଗାମୁଛାଟା ଦେଖେଇଲା। କେଉଁଠି ଥିଲେ ଅସୁର ପୋଲ, 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାର ହୋଇ ଆମ ମୁଲକରେ ଆସି କଂସାସୁର ହେଇଛନ୍ତି। ହେଲା ଅସୁର ପୋଲ କୋଉଠି ସେ ଗାଳି କରୁଛି, କହୁଛି ଅସୁର ପୋଲ କୋଉଠି ଥିଲେ ଯେ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାରି ହେଇକି ଆସିକି ଆମ ଉପରେ କଂସ ଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଏତିକି କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ କଣ ଏମିତି ଛଟପଟ ହବା, ଆର କଣ କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ? ଆମର ତ ମୁଣ୍ଡ ଆପଣ, ପଦେ ପଚାରିଲେ ତେଣିକି ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ହେଲା ହେଲା ପଦେ ପଚାରି ଦେଇ ତେଣିକି ମୁଁ ପଦେ ପଚାରିଲେ ତେଣିକି ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଦଳବେହେରା ଆହେ ବନମାଳୀ ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି, ବଣିଆ ସଙ୍ଗେ ଚୁଟି ଧରା ଧରି କଲେ ଲାଭ କଣ? ସେ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଲେ କଣ, ଆପଣା ସୁଣ୍ଡା ପୁରା ଭେଣ୍ଡି, ମାନେ ଘର ଢିଅ ପାରା କୁମ୍ଭୀର, ଏଇମାନେ ପୁରା ମିଶିକି ମାନେ ଆମରି ଗାଁ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମିଶି ମାସିକି ଏମାନଙ୍କର କିଛି କରିବାର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଏମାନେ ଆଗକୁ ବାହାରିବେନି, ଏମାନେ ମୋ ସହିତ ମିଶିବେନି କି ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେନି, କିଛି କରିବେନି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କଣ କରିପାରିବି? ହେଲା ବଣିଆ ସାଙ୍ଗେ ଚୁଟି ଧରା ଧରି କଲେ କଣ ଲାଭ, କାଠକୁ ଲୁହା କାଟେ, କେମିତି କାଟେ? ସେଇ କାଠରୁ ଖଣ୍ଡେ ଲୁହା ପେଟରେ ପଶେ ବୋଲି ସିନା କାଟେ, କାଠକୁ ଲୁହା କାଟେ, ଲୁହାଟା କଣ ଆପେ ଆପେ କାଟିଯିବ? ସେ ସିନା ଗୋଟେ ସେଇ କାଠ ଭିତରେ ସିନା ଗୋଟେ ଲୁହା ପଶିଲେ ତା ଯାଇକି କାଠକୁ କାଟିବ। ହେଲା ରଘୁନାଥ ସେଇଆ ପରା ଆଜ୍ଞା, ରଘୁନାଥ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଆ ପରା ଆଜ୍ଞା ଆମରି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭେଦ ବତାଉନଥିଲେ, ଫିରିଙ୍ଗି ନା ତାଙ୍କ ପରି ହଜାର ଗଣ୍ଡା ଆମର କଣ କରନ୍ତି, ଆମରି ପିଲା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଘରଡିଅ କୁମ୍ଭୀର, ଏଇମାନେ ପୁରା ଭେଦ ବତେଇକି ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବା? ହେଲା କାଲିର ବାବନା ଭୂତ ସେଇ ଚକରା ଆଜି ଫିରିଙ୍ଗି ଘର ଦାନା ଖାଇ ତା ଆଖି ଓଲଟିଗଲା। ବାବନ ସେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଚକରା ଭଳି ଲୋକ ଯିଏକି ଫିରିଙ୍ଗି ମାନେ ବା ଫିରିଙ୍ଗି ହଉଛି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଫିରିଙ୍ଗି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଫିରିଙ୍ଗି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡେ ନାଲି କନା ଭିଡି ଦେଲା ବୋଲି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବାକୁ ନାହିଁ। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡେ ନାଲି କନା ଭିଡିଛି, ଇଂରେଜ ମାନେ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଂରେଜ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ନାଲି କପଡା ବାନ୍ଧନ୍ତିନି, ତ ସିଏ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ରାୟ ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ତାଙ୍କ ଭୁଆସୁଣୀ ଝିଅ ବୋଉ ତାକୁ ଆସି ମାଗୁଛି ଖଜଣା। ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ରାୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଭୁଆସୁଣୀ ଝିଅ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆସି ଖଜଣା ମାଗୁଛି। ତୁଣ୍ଡରୁ କିଏ ଅଭାଷା କୁଭାଷା ବାହାରୁଛି ତାର। ଏଠି କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପିଲେ? ସେ ଯୋଉ କଣଟା ନା କହିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟାର ନାଁ କଣ କହିଲେ ପିଲେ? ସେ ଚକରା। ହେଲା ସିଏ ଆସିକି ବୁଲି ବୁଲିକି ଖଜଣା ମାଗୁଛି, କୁଭାଷା ବାହାରୁଛି। ଏଗୁଡାକ କାନରେ ଶୁଣି ଦେହ ଚଳି ଯାଉଛି, ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର କେତେ ସହିବ? ହେଲା ଏଗୁଡା ସିଏ ଯୋଉ ଭଳି ଆସିକି ମାନେ ଆଡୁ ସାଡୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଖରାପ ଭାଷା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ଆସି ମାଗୁଛି, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଦେହ ମାଂସର ଶରୀର କେତେ ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହିବ। ଦଳବେହେରା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ରଘୁ ସହିଛ ବୋଲି ପରା ତୁମେ ଜି ରହିଛ। ହେଲା ଯଦି ନ ସହିବ ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ସେମାନେ ମାରିଦେବେନି, ସହିଛ ବୋଲି ପୁରା ଜିଇଛ। ବକ୍ସିଙ୍କ ପରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ତ ମୋଡି ମାଡି ରହିଲା, ମାନେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସିଏ ବି ମାଡି ମୁଖି ରହିଲା। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ତ ଦିଫାଡା ହୋଇ ଚିରି ଦେଲେ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ତ ତାକୁ ତ ହତ୍ୟା ମାନେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁକୁ। ସାଆନ୍ତ ରାଜା ମାନେ ତ ଦାନ୍ତରେ ତିଅଣ ଧରି ଶରଣ ପଶିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସାଆନ୍ତ ରାଜା ସେମାନେ ତ ଦାନ୍ତ କାମୁଡିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ। ଆଉ ଆମେ କୋଉ ଗାଈର ଗୋବର ଯେ ତୁମର ତ ନିରିକତେ ଜୀବନ, ବଣରେ ହାଉ ହାଉ କରି ରଡ଼ିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ, କହିବି କଥା ମାନିବ ଶୁଣିବ। ହେଲା
तमें एते बड़ बड़ लोक जितने होउछन आम तमर बा फुटुकुरी माछ भलिया जीवन तमें कौन मु जा कहबी मानिब शुणिब जे मु तुम पे किछि करिबी है पुराण पंडा कौन है मानित्री गड़र मुंड आपण पदे कहे पुणी तले पड़ो से पुराण पंडा जन लोक सी कहते कि कथा कहते आप दल बेला आपण पूरा मानित्री गड़र मुंड आपण कथा कहे पुणी कथा रही है ए मुंड थिले केते नथिले केते ए मुंड रोउ कि जाऊ आपण जहा कहे आम ताको मानिबु बोले पुराण पंडा कहला बुझेला दल यही भागवत घर पुराण आगे सब सत कौच कथा रखिब मानिब है दल बेला से कौच कथा शपथ कर भागवत घर आगे तमें कथा दौच मु जहा कहबी तमें मानिब समस्ते हाँ हाँ आज्ञा नियम करी कहूचु दल बेला कथा वेदर गान है आम प्रण प्रण करुचु शपथ करुचु दल बेला जहा कहबे आम सब मानिबु दल हो भल हइए मोटकू तो चोट पाए नहीं आमे गाँ गाँ होई गोटे राज्य केते जन से गोरा साहेब आमे अड़ी बसिले आज राज्य छाड़ी पलाइबाकू ताकू राहा मिलिब नाही कहिछि हप्ताए छाड़ी खजना असूल करबाकू आसीबो परा हो आसु है दल बेला कही कौन है सी कईटा बा लोक आम एत लोक हेले आम जब विरोध करवा सी कौन आम भितर पशि पार हो कही तो हप्ताए पर आसब खजना आदाय कर आसू ताले देखा जाऊ है बुढ़ी दूर जड़े बुढ़ी लोकटे आसुची दूर भागवत घरे किए अछ बापा दल बेला शांत ये अच्छा आसी आसी पचार भागवत भागवत टुंगे सब बस ना ये कौन दल बेहरा शांत अच्छा दल हाँ किए आस आस एणिकी आस दल बेहरा कहते हो ठीक अच्छे ये आस बुढ़ी आसी सौड़ी बोह शांत आसी सौड़ी बोह शांत दल बेहरा शांत तमें पुणी अच्छी ओडिशा मुलकर मानित्री गड़र ना पड़ुले ए गड़ पाइक पुओं छाई पड़े गर्भिणी गाई बाट छाड़ुला तमें आपण थाउ थाउ ए गड़ कौन निमुंडिया होगला भेंडा मरद पुए कौन ए गड़र लुचि गले है से आसिकी कौन ना से सौरी शांत को कहते हयो तुम्हें पूरा ये माने ये मानिती गड़र पूरा ना पड़ुला एते आ ना शुणिले गर्भिणी गाई बाट छाड़ी जाऊला एते खातिर जमीदार थिला आउ तमें आज कौन ये गाँटा एत निमुंडिया होगला ना मर्दहीन होगला जे माने कौन मर्द निमुंडिया होगले भेंडा मर्द कौन एठू कुआड़े लुचिकी पड़ेले बोली बुढ़ी कहला दल कौन है कथाटा कौन कहूना मौसी दल बेहरा पचार कह कौन कौन है कह बुढ़ी मु कहबी कौन तमें पदे कहीदियो आमे रांड छुंड गाँ माइपे महत भिनी रहीबू ना कूओ पोखरी खोजू माने आमे आमे जो बुढ़ी अड़ी रांड छुंड माइपे रहिलु आमे कोठी माने कूओ पोखरी की डेंगी मरिबू ना बंचिबू है दल कथाटा कौन कह बुढ़ी आउ कहबी कौन छार नुण मुठे काल कालक दिह दिहक पिला एमती मारी आसुथिले ना आज नुआ कथा लुण मारी कौन ना चारि कोड़ी है बयस मते केते रजा अमर देखी है तो से बुढ़ी आसी कौन कहला ना छार लुण केटा कपाई लुण मुठे आम तो जीवन सारा ये लुण मारी आसीचु आ मत आसिक चारि कोड़ी माने कौन केते माने 80 वर्ष कोड़ी माने 20 चारि कोड़ी माने 20 80 वर्ष बुढ़ी मु हेलिनी आम तो रजा अमर देखी आई आम लुण मारिचु या तो देखाशुना नथिला चलो देखिबो मो नातुणी को पिठी तार ना ता नातुणी जे लुण मारिची इंग्रेज माने बाड़े बाड़े फटई देछथि 9 वर्षर पिला ता पिठरे पुणी घोड़ा कोड़ है ताको पूरा मारिकी फटई देछथि गर 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 होई फाटी नौनुहाण फाटी फुटिकी रक्त बाहरुची चेता बुढ़ा भी पड़ीला रक्तनी केतकी हेरिका ताको टेकी आनी झील मैंने सेठिकार रक्तनी केतकी हेरिका सी टेकिकी आनी सत्य कण आ जीव भला फिरिंगी अमल है कि भला फिरिंगी अमल है जे आम तो सबुदिन लुण मारिकी खाऊ आज मो नातुणी जे कि लुण कौन टे मारला बोली ताको मारिकी फटई फाटई देछ दल माउसी घर को जा मु पछे पछे जाऊँ दल बेहरा जी थाऊ थाऊ एक कथा शुणिब ना कि देखी पारिब ना तुम्हें चल हेटू दल बेहरा कहला माउसी तू व्यस्त होना तू घर को जा मु तो बाट पछे पछे जी है बुढ़ी हो तुम्हें तो पारिबार पुओ अंट नियंट चढ़ई चिड़ीगुणिक पेट चिन्हिला वाला एंडुओ धाड़ी सिजुबुदा मूल जाइसिना है एंडुओ जाई सिजुबुदा मूल को तमाने आम दुख कष्ट आम तम छड़ा क्या कहूँ केवल तुमको ही आम जनइबू आउ क्या कहूँ तम गाँ तम भूई तुमको मान रखिले रखिब बुड़ेले ये तम गाँ सी तो गाँव जमीदार ना तो ये तम गाँ तम मान तमें तुम रखिले रखिब बुड़ीले बुड़ेब टिके आसब बापा मु गली बुढ़ी चलीगला बुढ़ी कहला बाबा लो टिके मो घर को आसबू मो नातनी को देखिबू एक कथा कह बुढ़ी चलीगला
ହେଲା ଦଳ। ହଁ ତୁମେ ଯାଅ। ଟିକେ ନୀରବ ରହି ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ଡାକିଲେ ରଘୁନାଥ। ହେଲା ଦଳ ଡାକିଲେ କାହାକୁ? ରଘୁନାଥ। ରଘୁ ଆଜ୍ଞା। ଦଳ ଗୋପୀ। ଗୋପୀ ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ। ଦଳ କାଲି ସକାଳେ ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଗଡରେ ନାଗରା ଦିଅ ଖଜଣା କେହି ଦେବେନି। ହେଲା ଯାଇକି ନାଗଡ଼ା ବଜାନ୍ତି ଦେଖିଛ? ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ଭଳିଆ ବାଜେ ଯେ କେହି ଖଜଣା ଦବନି ବୋଲି କହିଦିଅ। ହେଲା ଆମ ବାପ ଅଜା ଯେମିତି ନିଷ୍କର ଭୂଇଁ ଚାଷ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେମିତି ଖାଇବେ, ସେମିତି ଲୁଣ ମାରିବେ, ସେମିତି ବଣରୁ କାଠ ଆଣିବେ। ଆମ ବାପ ଅଜା ଯେମିତି ନିଷ୍କର ଭୂଇଁରେ କଣ କରି ଆସୁଥିଲେ ନା ଚାଷ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଲୁଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକି ଲୁଣ ମାରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଆମେ ଲୁଣ ମାରିବୁ, କେହି ଖଜଣା ଦବ ନାହିଁ। ଗଡମୁଣ୍ଡ ବାଟରେ ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣ ଗଛ ଗଣ୍ଡି ହାଣି ଗଦା କର, ବଡ ବଡ ପଥର ପକାଅ। ହେଲା ଗଡମୁଣ୍ଡ ବାଟରେ କଣ କର ନା ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣ ଗଛ ମାନେ ପର୍ବତ ଉଞ୍ଚାରେ ସବୁ କଣ କର ନା ଗଛ ଗଣ୍ଡି ହାଣି ଗଦା କର, ଆଉ ପଥର ବି ପକାଅ। ବାଟକୁ ବନ୍ଦ କର, ଖଣ୍ଡାକୁ ସମସ୍ତେ ସାଣକୁ ଦେଇ ରଖ, ମାନେ ଖଣ୍ଡାକୁ ପଜେଇକି ରଖ। ଯେତେକ ଭେଣ୍ଡା ଅଛ ବାହୁତି ବରଗଛ ମୂଳେ କାଲି ବେଳ ଦିଘଡିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପହଞ୍ଚି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଆସିବ। ହେଲା ଯେତେକ ଖଣ୍ଡାକୁ କଣ ହେଲା ଯେତେକ ଭେଣ୍ଡା ମାନେ ଟୋକା ଦଳ ଅଛ ବାହୁତି ବରଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବ କାଲି କଣ ମାନେ କାଲି ବେଳ ଦିଘଡି। ହେଲା ବେଳ ଦିଘଡି ମାନେ ଦିଟା ବେଳକୁ ସବୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ସିନ୍ଦୁର ଚିନ୍ତା ଚୈତନ୍ୟ କାଟିକି ଯିବ। ହେଲା ରଘୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସମସ୍ତେ ପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଦଳ ତେଣିକି ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ କରିବି। ତେଣୁ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି। ବାଟଘାଟ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଧାନ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାଟଘାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଆମେ ଧାନ ଚାଉଳ ନେବାକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ସେତିକିରେ ମୋର ଅମାର ଅଛି, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ସଞ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଚଳି ଯାଇପାରିବା। 2 ବର୍ଷ ଆଗେ ଖାଇବୁ। 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସଞ୍ଚୟ ଅଛି। ଆଖପାଖ ଗାଁକୁ ଏଇ ରାତି ଖବର ଚଳେଇ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ମେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧ। ମୁଁ ଏଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଛଡେଇ। ହେଲା ମୁଁ ଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏବେ ପାଣି ଛଡେଇଲି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଛଡେଇଲି ମାନେ ମୁଁ ମଲେ ମରିବି, ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚିବି, କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ହରିବୋଲ 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 ସମସ୍ତେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ଏ ଚାପ୍ଟର ତ ବହୁତ ବଡ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମୁଁ ପାର୍ଟ 1 ଅପଲୋଡ କଲି। ପାର୍ଟ 2 ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡେ କେତେ ପାଠ ହବ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏ ବିଷୟଟା ଦେଖିନବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇଏଟେ ତମେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ଭିडिଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବନି। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାय ବାय।